дуруд бар шумо бинандагони гиромии ин барномаи лазиз бо Тахони Аловдин ва имрӯз дар меҳмонии барномаи лазиз сарояндаи ширинсадо чӣ хеле ки медонем бисёр садояшон бисёр ширин аст ки аз ҳамун давраи хурдӣ фикр мекунам ки мо шумо шунидаем ин садоро овозхони ансамбли давлатии фалаки Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Ибодат Раҷабова. Хуш омадед ба барномаи мо. Акнун манзурам ин буд ки мо хурд будем тавассути телевизионҳо суруди алла мерафт. Ҳамун суруда мо гӯш мекардему, ҳамун дар ёди мо мондааст, ҳамун чӣ хеле ки дар сари гаҳвора нишастаед шумо аз ҳамун вақт медонем, мешиносем шуморо аллакай. Саломат бошед. Хуш омадед ба барномаи мо. Саломат бошед ки даъвати моро пазируфтед, аз шумо миннатдор ҳастем ва имрӯз ҳамроҳи шумо мо чӣ омода мекунем. Мебинам инҷа ҳам гӯшт аст, ҳам мурғ аст, ҳам панир аст, ҳам мебинам ки ҷӯшонидашуда сабзавотҳо аст. имрӯз мо як хӯрок омода мекунем баҳри мухлисону баҳри бинандагони телевизиони Сафина. Як ҳам хӯрок тайёр омода мекунем ва ҳам хӯриш. Ҳам хӯрок тайёр мекунему, ҳам хӯриш мекунем. Ва ногуфта намонад ки Ибодат Раҷабова хӯришҳои омода мекардааш, хӯрокҳои омода мекардагиаш чӣ мегӯянд, ҳамааш бо як тарзи ба худаш хос аст, бо ҳамун тарз аст. Дигаргунагӣ дорад дар ҳам сурудҳояш, ҳам хӯрокҳояш. Бинандагони гиромӣ, хуб, дар хӯрок чӣ ба мо лозим мешавад? Хӯрок дар хӯрок албатта гӯшти лаҳм, гӯшти қимашуда. Қима ҳам истифода мебарем? Албатта, чунки мо лӯлашӯрбо мекунем. Картошка, пиёз, сабзӣ, қаламфурти ширин, баъд аз сабзавотҳо истифода мекунем. Сабзавотҳо яъне дар хӯрок? Албатта дар хӯрок. Гуфтем ки хӯроки лӯлашӯрбо нахуд ҳам ҳаст. Албатта бисёр фикр мекунам ки бомаза мешавад, ҳам гӯшти қимаву ҳам лаҳму албатта ҳам сабзавотҳо. Ва хӯриш, дар хӯриш чи аст? Дар хӯриш картошкаи обпаз, сабзии обпаз, лаблабӯи сурх обпаз, гӯшти мурғ обпаз, тухми обпаз ва панир. Баъд укроб. Ина баъд номгузорӣ мекунем, номаша мемонем. Номаша ба худмон мемонем. Номаша баъд дар охир худмон мемонем. Бале. Хуб. Гӯшт. Майда мекунем. Сабзавот, пиёз лозим чӣ? Картошка. Ман картошкаро мегирам. Не, картошка шумо ман худам вай мекунам. Ҳамаша худатон? Шумо кам кӯмак кунед ба мано. Метавонед ки шумо гӯшта майда кунед. Ҳам хеле майда. Ана сабзавотҳо ба шумо метавонем, гӯшта ба ман диҳед. Хуб. ҳамаша шумо майда кардам мегиред. Хуб, биёед акнун камакак пурсем аз хел ҳамун меҳр дар дили шумо пайдо шуд ба касб, ба ҳамин касби сарояндагӣ. Ман дар чанд барномаи телевизионӣ, ҳатто дар барномаҳои радиоӣ ҳам гуфтам ки ман ин сурудхониро аз хурдӣ ҳам дӯст медоштам. Аммо чутавре ки меҳр гуфтем аз сурудхони пеш аз барнома гуфтед ки дар аввал таҳсил кардед дар як донишгоҳи дигар. Яъне кадом буд донишкадаи? Донишкадаи тарбияи исмонӣ ба номи Саидмоъмин Раҳимов. Онҷоро хатм кардам, баъд ҳуҷҷатҳоямро ба донишкадаи фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода супурдам. Онҷоро хатм кардам. Ва чӣ шуд ки ҳамун баъд аз хатми мактаб, баъд аз хатми ҳамун синфи 11 будум сол, омадед ба донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ? Ман вақте ки мактаби миёнаро хатм кардам, ба оилаи мустақилона қадам мондаму дар хизмати Хусрӯхиштоман будам. Баъдан як 14 сол дар хизмати Хусрӯхиштоману шавҳар будам. Дар тарбияи фарзанду машғул будам. Баъдан ки фарзанду калон шудам, баъд роҳи санъатро пеш гирифтам. Яъне ки баъди 14 соли зиндагии якҷоягӣ бо Хусрӯхиштоман.
بسیار خسروشتمان از من میندور بودن بسیار دوی خوب دادن مرا که من امروز به این جاها رسیدم بله و همون یک بورا بعد از ختم دانشگاه تربیت جسمانی رفتید به دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت بله بله یک بورا یک بورا من اومدم در آزمونی که در کمیته تلویزیون رادیو آزمون اعلام شده بود در همونجا اشتراک کردم به انسان دولتی فلک به کار شروع کردم بعد به کار شروع کردنم بعد حجت هایم رو به دانشکده تربیت جسمانی سپردم کدام سال بود سال 2010 سال 2006 به کار آمدم سال 2010 حجت هایم را سپردم سپردید با 9 سال خواندم 9 سال خواندم 9 سال خواندم هم کار کردم هم خواندم فهمیدم من فکر کردم که 9 سال در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تحصیل 5 سال دانشکده تربیت جسمانی خواندم 4 سال دانشکده فرهنگ و صنعت فاکولته فرهنگ شناسی خطا نکنیم بله خوب بینندگان گرامی اکنون گوشت هم خیلی مایده نه اونقدر مایده حجمش همین قدر باشه چون که بعدی گوشت سرخ کردن کمتر به اون مایده می شود بله بعد آسان نمک میکنیم که گوشت کمتر نمک میخورد خوراک ما با مزه تر می شود خوب بعد از گوشت میگذاریم به قسمی بعد از گوشت میگذاریم به قسمی سبزیجات ها البته سبزیجات ها خوب کدامش رو با من میسپرودی کدامش رو خودتون یا که اگر خواهید من پیوز گیرم مایلش شما پیوز گیرید بله که چند تا 2 تا کفایه است بس بله اون در سالهایی که نو قدم مونده بودید با هنری سرایندگی با آوازخوانی کی با شما کمک میکرد برای در تمرین ها مثلا در انتخاب سرود ها کی بود راستی گپ در نمین انتخاب متن خودم متن انتخاب میکردم یعنی خودم انتخاب میکردم از اول خودم متن انتخاب میکردم و استاد دولتمند خلف که راهبر انسامبل فلک بودن خوب ما رو خیلی دستگیری میکردم با دستگیری و با کمک استاد دولتمند خلف با هنرمندای بهترین داریم ناصر سفرов که حضور راهبر بدی انسامبل هستند جمعه رجب هستند عزت الله عبداللهیف هستند مطربای بهترین داشتیم که ما رو کمک میکردن خوشبختانه امروز باشد ما خودمون که میتونیم که با کوشش غیرت خودمون آهنگ بسازیم یعنی خودتون آهنگ البته خودم آهنگ میکنم خودم میتونیم کدام سرودی شما از آهنگ خودتون بیمون هر چند سرد و خالی ماند دلی آتش پرست تو خانه من دلی آتش پرست تو خانه من نبازوری نبازاری نبازر نبازوری نبازاری نبازر نگشتی آشنا بیگانه من نگشتی آشنا بیگانه من تو از آن میروی که جای خود را بزودی یافتی در عالمی من تو از آن میروی که بازگیرد برای تو 2 چشمی پرنمی من تو از آن میروی که بازگیرد برای تو 2 چشمی پرنمی من سلامت باشید بعد فکر میکنم همین هر یک سراینده وقتی در همون زمزمه کردن این سرود چی میگن به همون حالت متن مثال موضوع متن داده میشه و عذر من با شما نگاه کردم همون چگونه ای که متن همون شاعر نوشته است با همون شما داخل همون شدید و رفتید و به یک جای دیگر اگر هنرمند وقتی که سرود میخواد در ابرازی و معنای همون سرود خودش اگر حس نکند در ابرازی همون اگر در آمدن نتوند همون سرودش به مردم رسوندن نمیتوند البته میخیلی هم هست درست با یک احساسات سراییدن نه هر کس میتوند همون رسانیدن به دل شنونده بله خوب انا من پیاز رو ریزه کردم 1 تا کفایه است یا اینکه باز 1 تا دیگه هم من کلانی بعد ریزه کردم نه سوزه الان خیلی خوراک دارم خیلی خوبه خوراک ده خوب است 1 تا دیگه ریزه میکنیم بعد میگذاریم بعد با قسمی گوشت قیمه شده خوب باشد انا
ҳамун устоди шумо ки аст дар ҳунари сарояндагӣ? Ки ҳаққи устодӣ дорад ба шумо? Устоди аввали мани модарам аст. Яъне модаратон замзама? Модарам ман гуфтам ки дар ҳамаи барномаҳо ман мегӯям ки модарам устоди аввалинам аст, чунки ман хурд будам, модарам дар вақти кори хона замзама мекард. Хуб. Ман гӯш мекардаму аз ҳамҷо илҳом гирифтам. Имрӯз афсӯс ки модарам дар деҳа зиндагӣ мекард? Бале, дар деҳа. Ман як суруд бо номи духтари кӯҳистонӣ дорам. Аз соли 2008 сабт кардам. 2008 бо номи духтари кӯҳистонӣ ки ман аз кӯҳистонам, аз деҳот омадам дар шаҳр. Деҳаи Кангурт? Бале, бале. Деҳаи Кангурт. Хуб. Аввал аз гӯшти реза кардем ку аз ам гӯшт. Бале. Намак хурд аллакай? Намак хурд аллакай, намак хурд. Ана бо помидор, бо қаламфи ширин. Бале. Шумо ба ман кӯмак кунед. Пиёзро баъдтар медозем ин ки? Камтар гӯшта мезирбонем. Баъд пиёз медозем. Як қаламфи ширин ба ман як дона. Як дона гашта шумо майда кунед. Хуб, дуто. Хуб, гуфтед ки устоди аввали шумо ин модаратон аст ки дар ҳамун вақти кори хона бисёр замзама мекард? Бале. гӯш мекардед? Бале. Он дар диви шумо нишастааст ва бале, бисёр ширин мехонданд модарам. Бе ягон мактаби зани хонашин буданд, падарам хизматчии давлатӣ буданд, корманди ҳифзи ҳуқуқ буданд, меҳмонмон бисёр буд. Модарам серкор буданд, бо дар вақтҳои хулигиш баъд бо суруд мехонду, бо думра менавохту, лабчанг менавохту. Бале. Уманам модарамро бекор наидам. Дар хурдиятон дар ягон мактабои мусиқӣ ҳам таҳсил накардаед яъне? Не, дар мактаби мусиқӣ таҳсил накардам, ки дар озмунҳои байни мактаби мешам бустон мешидам. Бустон, бале, бале. Дар бустонҳо иштирок мекардам. Ман камакак чӣ мегӯям дар таълуқа афтодам барои он ки мехоҳам пурсам ки ки аст ҳамун ки аст нафаре ки ҳамроҳи шумо тамрин мекард, сурудорро тамрин мекард, мисол садои шуморо ҷур мекард. Маълими мусиқӣ доштем. Ишратов Иззатулло буданд, маълими мусиқиимо. ӯ аккордеон менавохтанд, ман замзама мекардам. Яъне худ ба худ омӯхтед худомӯз? Як суруд Азизулло Шарипов ҳамсоя буданд, бародари он кас Назрулло Шарипов, як суруд ба ман бурданд ки оҳанга худашон сохтанд, бо суханош бурданд ки намеда шумо дар бустон месароед. Албатта ӯро мо бурдам бо маълими мусиқӣ тамрин кардему, дар бустон баромад кардам. Хушбахтона соҳиби 10 балл шудам. Аз ҳамун 10 балла гирифтед? Албатта. Бале. Он солҳои мактабхонӣ? Бале, бале. Синфи 9 будам. Синфи 9. Хуб. Намак ҳоло лозим нест? Не, ҳоз намак лозим нест. Онем гӯшт фақат гӯшту шавад. Бале. Гуфтед ки аз соли 2006 ба кор даромадед дар ансамбли Фалак. Яъне он вақт таҳсил накарда будед дар донишгаҳи давлати? Не, таҳсил накардам. ҳамун таҳкурсии мактаби миёна буд. Таҳкурсии мактаби? Дар тӯи маъракаҳо иштирок мекардед дар ҳамун солҳо? Не, дар тӯи маъракаҳо иштирок намекардам. Лекин дар хонаи ихтирохшноманам бо ҳамун қайсангулом ё ки ягон шумо суруд мехондеду ва ё мерақсид? Не, ҳофиз меовардану, лекин ман дар баробари ҳамун шавҳарам мегуфт ки ягон суруд хонад. Бисёр завқ доштам. Баъд мехондам. Бисёр ба хиштоманам маҳбул буд. Дӯст медошт ки ман суруд бихонаму кас гӯш кунад. Ки пешниҳод кард ба кор шуморо даъват кард, яъне ба ансамбли Фалак? Ки сабаб шуд? ҳеҷ кас сабаб нашуд, аз худам. Ба тариқи телевизион вақте дидам ки озмун эълон кардам, баъд ба бародарам гуфтам ки ман озмун бояд равам. Гуфт ки мумкин ки ту нагзарӣ, наметавонӣ. Ман гуфтам ки хай. Ман гуфтам ман таваккал ба худо мерам. Агар ки нашуд чӣ гап не. Хай хушбахтона насиб будааст, тақдир будааст ки дар хизмати халқи ватан бошам имрӯз, ё ки аз виҷдони покам буд, ё ки аз чизе буд ки имрӯз ман тӯли 17 сол дар анамҷа кор мекунам, фаъолият дорам. Ва ба нияти пок, бо дили соф ба халқи ватанам хизмат кардам, бо кӯшиш мекунам ки агар зинда бошам, ояндаам дар хизмати халқи ватанам бошам. Бале, саломат бошед. Хуб, ина ҳарораташ ҳам қадар хуб пастар кардан лозим нест. Не, хуб аст.
қариб омад. Ана бинед ки меваҳои ҳам Тоҷикистони мо ҳам ҳама ҳандалак ҳам аллакай пухта расидааст. Гелосу, себу, шафтолу ҳам бинед. Албатта ватани мо беҳишт аст. Метавонем ки якта гирифта чашем бараси барнома. Бале. Ама кун гӯшти мо сурх шуд. Бодам хеле сурхтар шавад. Бодам хеле сурхтар шавад ки хӯроки мо бомазза биёяд. چه قدر همون گوشتم سرخ کنین خوراک با مزه میاد برای همین تو بعد این اگر سوزد هم نه باید نسوزد باید نسوزد بله انا سبزی رو انداختیم سبزی بعد کمکک بایم میپزدم بعد پیاز این قطعی پیاز و بلگری یک جای میپزد سبزی نه سبزی انداختیم بعد بله بله آها نه خوب و قلنفوری بلغاری قلنفوری بلغاری و بعد پمیدور بید نمی پارتیم شما کمک اگه مخته میکنید و من پمیدور رو ریزه میکنم بله پمیدور چند تا؟ 2 تا کفایه است 2 تا کفایه بله خوب با چی طرزی کی باشد؟ майда бошад хубтар аст. майда бошад хубтар. бале. хуб. ана. аз як та шумо риза кунам. мехоҳам, ана. маъмул. мехоҳам пурсам аз шоирони классик ҳам суруд месароед. бале. метавонем ки агар хоҳед шеърам ғазалам метавонем қироат кунем. با طرز شعر قرائت کنم. بله با طرز شعر بله. از شاعرای کلاسیک از هلالی در غزل در آهنگ مونده خوندم از سعیدون نصفی از لایق شیرالی از حافظ شیرازی بله میتونم که یک تا با آهنگش رو قرائت کنم سرایم و یک طریقش رو هم قرائت کنم اگر بله میتونم از سعیدون نصفی یک سرود آماده کرده بودم یک چند سال پیش به نام پشیمانی یک 4 نفس خونم صرف شد عمری من یار غلط کردم حیف در پی چون تو ستمگار غلط کردم حیف در پی چون تو ستمگار غلط کردم حیف مدت بود در این شهر گمان میکردم من تو را یاری وفادار غلط کردم حیف من تو را یاری وفادار غلط کردم حیف سلامت باشه این آهنگی این آهنگ از سعدی شریف هست غزل سعیدون نصفی و از کلاسیکام البته غزل بسیارتر باید که مردم سراینده لیکن من بسیار امو شعر کلاسیک کتابش که میخونم خوب فکر میکنم که نام غزل رو همین روز نوشتن و برای من نوشتن یعنی باز از این برمیاد که شما با مطالعه کتاب هم مشغول هستید البته من وقتی خولگی خیلی کم دارم در وقت خولگی کتاب میخونم وقتای خولگیتون رو با کتابخوانی میگذرانید و بعضا وقت باز با چی کارو مشغول میشید؟ با آهنگ میکوبم آهنگ تیار میکنم همه وقت از پای ایجاد هستم همه وقت از پای ایجاد هستم خوب بینندگان گرامی خیلی که گفتیم امروز در مهمونی برنامه ما آوازخوان انسامبل دولتی فلکی کمیته تلویزیون و رادیویی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبادت رجبова و خوراکی که آماده میکنند برای ما نام دارد کتلت شوربا یعنی با همون قیمه گوشت بله سلامت باشید نمک مثلا که نمک با انمی محصولات های در درون یک بوده این محصولات با نمک وقتی که هم خیلی آمیخته شوند اگر آمیخته شوند زیربونده شوند اگر خوراک با مزه میآید و با اینجا باید وای دیگر هست که خوراک باید که با مهر پخته شود البته وقتی که خوراک با مهر میپزی بعد با مزه میشود اگر بعد خیلی سر و سیمه پزی و
бо зихида пази бо дили нохо ҳам агар мепази ӯ хӯроки хуб ба фикрам намеояд. Ҳамин хел аст албатта. Картошкашро меандозему. Баъд сарпӯшаша мепӯшем. Мепӯшонем. ин шӯрбо аст ин ки? ин албатта шӯрбо, ин гуфтам ку котлет шӯрбо аст. яъне ҳаст дар дохилаш ҳам гӯшт асту ҳам қима. камтар ин картошка бо вай зирбонда мешавад. баъд охирон намакро меандозему, обашро мерезем. обаша дар охир. дар охир. хуб, биёед акун гузарем ба қисми қимаи гӯшт. гӯшти гов. рӯзи аввале ки омадед ба ансамбли Фалак, яъне дар он ҷо бо сарояндаву шинос шудед. дар он ҷо чӣ хел буд як муҳите ки шумо нав ба он ҷо дохил шудеду ба кор даромадеду? хеле худам хушбахт ҳис мекардам. ман Фазили Ҳасана, устод Давлатманд Хола, апаи Мурухсора, хуб, бисёр мутрибои шинохтара бо тариқи телевизион медидам. бо амри тақдир имрӯз омадаму бо ҳамроҳии онҳо дар як ансамбли бонуфус кор кардам. албатта ман худамро хушбахттарин инсон ҳисоб мекунам. рӯзҳои аввал барои шумо душвор набуд фаъолият дар он ҷо? албатта душвор буд. нотар намедонистам. ман дар мактаби меёна ки бисёртар китоб мехондам, ба ҳамон хотир фаҳмиши суханам хуб буд. лекин аз мусиқӣ қадар хуб огоҳ будам, қадар хуб не. вақте ки омадам баъд нозукиҳои анами мусиқӣ дар ансамбл омӯхтам, баъд фаҳмидам. яъне ки ба шумо омӯзонд дар ансамбл? устод Давлатманд Хол. музикантҳои беҳтарин доштем, мо мутрибои беҳтарин ки доштем. ҳама вақт кӯмак мекарданд? албатта то ҳози кӯмак мекунанд ба мо. муҳити чӣ хел аст? бисёр муҳити хуб аст. ансамбли давлатии Фалак фикр мекунам ки мо дар як ансамбл кор мекунем, мо дар як гӯё ки дар як оила зиндагӣ мекунем. анам хеле бисёр ба якдигар бародару апаву хоҳару акаву додар ҳастем. бисёр мегӯям ки бисёр бо ҳам меҳр муҳаббати ҳам хеле вай дорем. фарзанди падарӣ дорем ки ҳамчун як оила. як оила. якдигарро мефаҳмем, якдигарро дастгирӣ мекунем дар ҳамаи, дар мусиқӣ бошад, дар сухан бошад, дар ягон кори, ягон мушкилоти зиндагӣ бошад, дар бари якдигар ҳастем. беҳтарин, беҳтарин. хуб аст вақте ки ҳамин хеле як муҳити хуб аст дар он ҷо, чӣ мегӯянд, фазои ки мисол барои ҳам рӯҳи инсон ро болида мекунанд, ҳам дар эҷодиёт кӯмак мерасонанд вақте ки муҳити атроф хуб аст. лекин нахудро иҷо менозем. шумо метавонед ки ба ман кӯмак кунед. нахудро бо ҳамроҳи нахудро тар кардагӣ. ҳозир нахудро камеша мемонему, камеша медозем. ҳозирам бисёр ташаккур. бисёр ташаккур. басай шуд. басай шид. ана шуд. хуб, сарпӯши дега пӯшидем. боз мегузарем ба қисми қима. бале. кифоя аст ҳамон қадар пиёз? кифоя аст. аввалин суруде ки шумо сароиде дар саҳнаи касбӣ кадом суруд буд? суруди модар буд. дар репертуари ман амин дар ҷои аввал мавзӯи модар, мавзӯи ватан, мавзӯи Тоҷикистон мемеса дар ҷои аввал. як суруди модар замзама карда будам дар шабакаи Тоҷикистон. ин солҳои пеш? албатта соле ки омадам соли 2006. бо суруди модар метавонем камакак замзама кунем дар вақти омода кардани қимаҳо? албатта метавонам. аз ғамат ғам дар канорам модарам, дар раҳат бо чашми чорам модарам, ҳар замон андар хумори оғӯшат, ашк резон дилфигорам модарам, ашк резон дилфигорам модарам. ин дар жанри Фалак. жанри Фалак ва матн тааллуқ дорад бо Муҳаммадалӣ Нуралӣ, оҳанг тааллуқ дорад бо Муҳаммадалӣ Аюбӣ. Муҳаммадалӣ Аюбӣ. бале. ки ҳозир фаъолияташон дар шаҳри Бохтар аст. бале, бале. мо метавонем ки дар камтарак дар вай пасттарак монем. ҳарораташа пасттар. бале, сахти бад наҷӯшад. бале.
وقتی که شما متن انتخاب کردید البته با چی میگن شاعر گفتگو هم میکنید پیش از سراییدن همین خیلی است چه خیلی من میخوام فهمم که چگونه است الان شاعرای حضیره خطی ما در وای میشیم در یک جایی همکاری میکنیم بعد اون کسا میتونن که در ما در کدام موضوعی که با اونها از اونها خواهش میکنیم در اون موضوع شعر بعد وقتی که ما شعر ما انتخاب میکنیم با در اتفاق نویسندگان در خودسویت او را میگذارونیم اگر او قبول شود بعد ما میسراییم بعد حقوق داریم که رو در آهنگ بندیم بله اگر قبول نشود نه ما نمیتونیم رو در افیر پخش کرده و صدا دادن نمیتواند چه خیلی است اول مثال متن انتخاب میکنید بعد آهنگ هم میسازید یا اینکه آهنگ خیلی شده است که مثال آهنگ تیار باشد و متن نداشته باشد هر سراینده هر خیلی سراینده هست که اول متن انتخاب میکند و سراینده است که آهنگ اول ایجاد میکند بعد در برابر آهنگ آماده شدهش بعد میتونه که با یگان شاعر همکاری کند در یگان موضوع با او از او خواهش کند یعنی شاعرها هم همون از گوش کردن آهنگ بعد میتونن که شعر نویسن من اول متن رو انتخاب میکنم بعد متن رو با آهنگ میدارم بله بعد همین پیشنهادی کی بود داخل شدن با دانشکده تربیت جسمانی انتخاب خودم بود این یگان کس پیشنهاد نکرد من از خورده هم ورزشگر بودم و هم در بوستان شروع میکردم این الهام من از شادروان مقدس نبی و وقتی که در تلویزیون خورد بودم تماشا میکردم از اون الهام گرفتم من کدام ورزش مشغول بودید بسکتبال بسکتبال بازی میکردم و در دویدن و در پریدن با در روزی و با بلندی پریدن من چند گراموت داشتم در دوره طلبگیم و وقتی که به اویله مستقلانه رفتم و بعد به خانه مادر اومدم بعد مادرم خوراک پختم به مهمونو با مرا گفتم که اما لگن اوش برداری بیار وقتی رفتم لگن میگیرم در تای هر یک لگن یک گراموت موندگی یک گراموتای من روزگم یگون گام گفتم مادرم گفتم خفه نشود کم تزیق شدم گفتم من این قدر مهنت کردم میرا گرفتم اونه که به خاطر که مادرم زیق نشود یگون چی نگفتم با همه خیلی در جوش هم خیلی هر چی که بودم خیلی موندم یعنی تو امروز هست اون چیزا همون نیست و گفتم که به خاطر که مادرم خفه نشود زیق نشود یگون گام نگفتم بله بسیار دشوار است به سزاوار یگون جایزه و سزاوار یگون البته دشوار است افتخارنامه شدن بله این افتخارنامه که من حکومت جمهوری تاجیکستان به من قدر کردن دادن من روزی که این را از همه عزیز می‌دارم بله چون که در اختیار خودم هستن نکرد از همه چی عزیز می‌دارم و یک روز پس رو من خبر میگیرم نگاه میکنم که در جاش هست بله چون که زحمت خودی شما البته زحمت و بعد قدردانی که هر کس نمیکنن حکومت جمهوری تاجیکستان مرا قدر کردن من خیلی خرسند هستم خیلی میندار هستم و اون را بسیار عزیز می‌دارم بله سلامت باشید بهترین بعد گفتید که بسیار مطالعه کتاب رو نظم می‌بینید در وقت‌های خالیگی بسیار در اسپای مطالعه هستید بله بله و میتونیم که کم یگون گفتیم که یگون غزل از شاعران کلاسیک برای ما قرائت کنید بله بلبل برگ گل خوش رنگ در میخوار داشت و اندران برگ و نوا خوش ناله های زار داشت گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست گفت ما را جلوه مشعوق در این کار داشت شاه اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض پادشاهی کامران بود از گدایان آر داشت چشم حافظ سوی قصر بام آن حور سریشت شیوه جنات تجری تحت هلنهار داشت بعد اما تحت هلنهار هر کس به فکرم این را قدر حس نمیکند و وقتی در لغتش خواندم وقتی که حافظ به دختر شاه عاشق می شود هر وقتی که از سر دیوار نگاه میکند آوای چشمش هم خیلی میریزه بعد این غزل با هم کس نویسته گرد یعنی تعلق دارد این به حافظ و برای دختر شاه یعنی عاشق شده است بله بله بهترین اگه ما میتونیم که نمی لولوی آموده کردگی ما رو به نمی شروعمون انداختیم فکر میکنم که همین همه چی میگن ایجادیات شاعران سرایندگان
ҳунармандон новаста ҳамааш аз ишқ аст, аз муҳаббат мешавад албатта ки ишқ аст, мисол ишқ дорад ба ягон нафар, ишқ дорад ба модар, ба ватан дорад, ба беишқ ҳаёт нест. лоиқ шеъри мегӯяд ки ношукрӣ ишқ аст, ҳамин пир шуданҳо, дил додаву дил бурдаву дилгир шуданҳо, ҷон додаву ҷон канда ба ҷонон нарасидан, аз ҷони худу ҷони ҷаҳон сер шуданҳо. албатта хеле гуфтем ҳамин аст. ишқ бояд, беишқ зиндагӣ тамоман ягон маънӣ надорад, ягон чӣ мегӯям, ҳунармандам ба ягон пешравӣ ноил намегардад. анами ишқ аст ки илҳоми одам меояд. ишқ танҳо ишқ дар вай нест ку танҳо ишқ бар ягон кас ошиқ шидан. ошиқ бояд ошиқ ба зиндагӣ бошӣ. масалан ман ошиқ ба шеъру сурудам, ошиқ ба зиндагиам. бисёр савол метавонанд ки чӣ ба ки 5 та навира дорӣ, бовар намекунем, мегӯям ки ман зиндагима дӯст медорам, ман ошиқи зиндагӣ ҳастам. бале, саломат бошед. хуб, бинандагони гиромӣ, барои ҳамин зиндагиро дӯст доштан дар кор, ошиқ шудан дар кор. хуб, анакнун қимаҳои мо ҳам якта вориди дег гаштанд. ина омехта намекунем. ина омехта намекунем. ина ки ҳамо сарпӯши дега мемонем ё ба ихтиёри худшон пухтан мегиранд. ба худаш медонад дег. худаш медонад дег. баъд усаву маслиҳат мекунем. бо маслиҳат мекунем. бале. чӣ хеле ки гуфтем бинандагони азиз, то омода шудани хӯрок мо омода мекунем хӯриш. яъне хӯриш. бинед ки ана инам омода шуд, мегузарем боз ба як қисми хӯрок бардоштану чашидан. хуб, бинандагони азиз, акнун вақти чашидани хӯрок, бардоштани хӯрокам расид. хӯриши мо чӣ хеле ки гуфтем омода шуд, хӯрокам омода шуд, бояд ва бардориму баъд чикор кунем? Чашем. бе амрои шумо кани кушоем дега. ана бинед чӣ хеле ҳамаш қоидавӣ беҳтарин. табақро ба ман метӣ? бале, ина дар табақ мебардорем гуфтем. бин ман табақа медорам, шумо хӯрока бардоред. хуб, бинандагони азиз, чӣ хеле ки гуфтем хӯрокам омода гашт ва интизор аст ки кай мо вая мехӯрем. ана дидед, ин барномаи мо бисёр барномаи хуб аст ки дар инҷо ҳам хӯрок омода мекунему, ҳам хӯриш омода мекунему ва худамон мехӯрем. беҳтарин. марамат. гиред, аввал шумо мулоим шудааст картошка? албатта. хуб, ман аз гӯшташ мегирам камакаку обаш, кани бисёр болаззат шудааст. бисёр маззаи нотакрор, бинандагони азиз. беҳтарин. нахташ пухтааст? бале, нахташ пухтааст.
нахуташам чашидем пухтааст. гӯшташам ҳамаш мулоим, сабзияшам тамоман маззаш, бинандагони азиз бисёр болҳаззат, маззаи нотакрор ва агар аз кор биёӣ ӯ ҳам хеле хӯрок дар хона бошад. Вай беҳтарин ва ҳамроҳи чой гарм, компот, ҳар гуна нӯшокиҳо беҳтарин мегузорад. Накун бинандагони азиз мегузорем ба қисми хӯриш. Хуб бинандагони азиз, хӯришам мегирем. Марҳамат гиред шумо. Кани ман ҳамин. Ман ки лаблабро дӯст медорам. Лаблабро. Ман аз лаблабош мехӯрам. Ман ки панирро дӯст медорам, аз панир. Вай. Бисёр болаззат. чӣ ки гуфтед ҳамин бо замзама кардани сурудҳо, бо суҳбат, бо меҳр тайёр кардани хӯрок. бале омода карда шавад агар бисёр бомазза мешавад. аз сабзияшам мегирам камакак. аз лаблаблошам мегирам камакак. бисёр бомазза. саломат бошед. бисёр хӯрокӣ болаззат, хӯриши бомазза барои мо омода кардед. Дастони шумо дардро набинанд ва як бори дигар миннатдории хешро аз номи худам аз номи кормандони телевизиони Сафина баён мекунам ки шумо даъвати моро пазируфтеду омадед ба барномаи мо. саломат бошед ва бисёр хӯрокҳои болаззат барои мо омода кардед. ва чӣ таманниё доред ба бинандагони мо? таманно мекунам ки ҳамин тоҷикистони азизи мо анами хеле чӣ хеле ки гулшукфон аст, чӣ хеле ки обод аст, озод аст, доимо ҳам хеле бимонад. ҳамвақт сулҳу субот дар ватани азизи мо пойдор бошад ва мардум анам хеле осуда зиндагӣ кунад. саломат бошед. ва мо ҳунармандо дар хонадони ҳамаи анами мардуми тоҷик фақат хурсандӣ бошаду мо ҳунармандо дар хизмати онҳо бошем. бале, саломат бошед. метавонем ки як суруд замзама кунем барои ваҳдати ки ҳамеша поянда бошад дар ҷумҳурии мо. ватани азизи мо бигзор ҳам вақт обод бошаду ваҳдат пойдор бошад. андар ватанам сулҳу саодат бошад, ҳам фикриву ҳам диливу ваҳдат бошад. аз ҳамдили юзи сулҳи ин ҳамватанон, андар ватанам файзу баракат бошад. аз ҳамдили юзи сулҳи ин ҳамватанон, андар ватанам файзу баракат бошад. андар ватанам файзу баракат бошад. саломат бошед. хуб бинандагони азиз, ин барномаи лазиз бо Отахони Аловдин буд. хайр то барномаҳои оянда.